सब्सक्राइब करिए मुफ्ती अब्दुल मतीन ऑफिशियल को लेटेस्ट बयानात और मसाइल के जवाबात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, मसाइल की ये दूसरी मजलिस है। अहबाब ने चंद सवालात किए हैं, अल्लाह से इसाबत राय की दुआ करते हुए जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब, गुनाहों से कैसे बचें? जनाब मोहम्मद इमरान साहब। अगर कोई गुनाह हो गया है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में सिद्क़ दिल के साथ तौबा करें और ये पुख्ता इरादा करें कि आइंदा ये गुनाह हरगिज़ नहीं करूँगा, और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल को तब्दील करें। वो चीज़ें, वो लोग और वो महफिलें जो हमें गुनाह की तरफ ले जाती हैं, उन चीज़ों से अपने आप को अलहदा कर लें और रोज़ाना किसी वक्त 2 रकात सलातुत तौबा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के सामने इज्ज़ व नियाज़ के साथ इस बात की दुआ मांगे कि ए अल्लाह, मुझे दीन पर और नेकी पर इस्तिकामत अता फरमा और बददीनी और गुनाहों से मेरी हिफाजत फरमा। अजीज़म, इसका एक बेहतरीन हल ये भी है कि आप किसी मुत्तबे शरीयत, पाबंद सुन्नत, साहिब निस्बत, अल्लाह वाले से अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम कर लें। मुफ्ती साहब, कुरान में लिखा हुआ है कि जो शायरी करते हैं शायर, उनकी पैरवी नहीं करना चाहिए, लेकिन उलमा भी शायरी लिखते हैं या फिर बोलते हैं, तो उनसे कौन सी शायरी मुराद है? जनाब उमर साहब गालिबन ये पूछना चाहते हैं कि कुरान में शुआरा की पैरवी करने से मना किया गया है, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून। तो ये पूछना चाहते हैं कि उलमा भी शायरी करते हैं यानी अशार लिखते हैं, तो इसकी वजाहत करें। तो अजीज़म, जो शायर ऐसा हो कि उसका ईमान सही हो, अमल सालिह हो, अल्लाह को याद रखता हो और उसके अशार गैर शरई मज़ामीन पर मुश्तमिल न हो, तो ऐसे अशार के कहने में भी कोई हरज नहीं है और सुनने में भी कोई हरज नहीं। और अगर कोई ऐसे अशार कहता है जो अल्लाह ताला के अहकामात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है, या उन अशार में ऐसे मज़ामीन हैं जो बेहयाई पर मुश्तमिल है या फ़ख्र व मुबाहात पर मुश्तमिल है, तो ऐसे अशार कहने और सुनने दोनों से परहेज़ करना चाहिए। अगला सवाल है, मुफ्ती साहब, क्या फ़ोन में कुरान लगाकर लेट कर पढ़ सकते हैं? जनाब मोहम्मद अरमान साहब। कुरान मजीद को बावजू होकर आदाब का लिहाज करते हुए बैठ कर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर बैठने में तकलीफ होती हो तो कोशिश करें कि किसी चीज़ से टेक लगाकर बैठ सकते हैं तो बैठें और बैठ कर ही कुरान मजीद पढ़ें। लेकिन अगर टेक लगाकर बैठने में भी मशक्क़त है और बैठा नहीं जाता है, तो ऐसी सूरत में लेट कर लिबास और सतर का लिहाज करते हुए मुनासिब हैयत पर लेट कर कुरान मजीद पढ़ने की गुंजाइश है। अगला सवाल है, मुफ्ती साहब, अमूमन उम्मत मुस्लिमा में शादी से पहले जो रसूमात रखे जाते हैं जैसे कि हल्दी वगैरह, क्या ये रखना दुरुस्त है? मोहम्मद हमजा हुसैन। देखिए, हल्दी, मेहंदी वगैरह अगर मर्द को लगाई जा रही है तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और अगर हल्दी और मेहंदी लड़की को लगाई जा रही है तो फी नफ्सी ही इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, बनने संवरने की वो चीज़ है, इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन हमारे ज़माने में इस चीज़ के लिए तकरीबात को मुनाकिद किया जाता है, लोगों को दावत दी जाती है और लड़कियां शौक रंग लिबास में मलबूस इसके अंदर इस हाल में शामिल होती है कि पर्दे का लिहाज नहीं होता। इन बुराइयों की वजह से ऐसी रसूमात से इज्तनाब करना ज़रूरी है। अगला सवाल है, जनाजे की नमाज में अगर दुआए जनाजा याद ना हो तो क्या पढ़ना चाहिए? मोहम्मद आकिब साहब। नमाज जनाजा में तीसरी तकबीर के बाद एक दुआ मसनून है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, बालिग मर्द और औरत के लिए। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि तमाम अज़कार जो हमारी नमाज को दुरुस्त करने के लिए और मकबूल बनाने के लिए ज़रूरी है वो सब याद करें। आप भी कोशिश करें कि दुआ याद कर लें, लेकिन जब तक दुआ याद ना हो उस वक्त तक अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात पढ़ सकते हैं।
اگلا سوال ہے مفتی صاحب وطر کی تیسری رکعت میں بھول کر ہاتھ اٹھانے کے بجائے رکوع میں چلے گئے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ جناب شیخ انس صاحب، نماز وطر میں سورہ فاتحہ کے بعد جب ضم سورہ ہو چکا، تکبیر کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھنا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک الی آخرہ۔ حدیث شریف میں اس کی بہت تاکید آئی ہے، اس دعا کو پڑھنا اولا ہے، لیکن اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اگر اتنی بھی دعا یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ حدیث میں منقول دعائے قنوت کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، پیشاب کر کے صاف کر لینے کے بعد انڈر ویئر میں کچھ قطرے گر جائے تو کیا اس چیز سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے؟ صاف کیے بنا نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ جناب شیخ اشواق صاحب، نہیں، طہارت نہیں ٹوٹتی، البتہ زیر جامہ جس میں پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہیں اس کو تبدیل کر لیں، اور اگر کچھ تری بدن پہ بھی لگ گئی ہے تو اس حصے کو دھو لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں، طہارت بالکل نہیں ٹوٹی۔ اور ایک سوال ہے، مرد حضرات کے لیے پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے اور آخری صف میں کم، اور عورتوں کے لیے پہلی صف میں کم ثواب ہے اور آخری صف میں زیادہ، اس کی وضاحت کریں۔ جناب محمد ریحان صاحب، جناب محمد ریحان صاحب، یہ اس صورت میں ہے جبکہ نماز کی جماعت میں مرد حضرات کے ساتھ خواتین بھی شامل ہوں۔ اس صورت میں مرد حضرات کے پیچھے جو صف بنے گی وہ لڑکوں کی، بچوں کی بنے گی، اور اگر بچے نہ ہوں تو خواتین کی صف بنے گی۔ تو جو پہلی صف ہوگی وہ مرد حضرات کی صفوں سے ملی ہوئی ہوگی، اور آخری والی جو صف ہوگی خواتین کی وہ مرد حضرات سے بہت دور ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جو عورتوں کی آخری والی صف ہے وہ بہتر ہے اور پہلے والی صف ہے وہ بہتر نہیں، کیونکہ آخر والی صف میں مرد حضرات سے دوری ہے اور زیادہ تحفظ ہے، اور پہلی صف مرد حضرات سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو بہتر نہیں کہا گیا۔ اور مرد حضرات کے لیے پہلی صف کی بڑی فضیلت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ استغفار فرمایا ہے اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ، اسی لیے پہلی صف کی فضیلت اور اس کا ثواب بڑا ہوا ہے بنسبت اس کے بعد والی صفوں کے۔ یہ چند سوالات تھے جو آج کی مجلس میں لیے گئے، انشاءاللہ اور کچھ سوالات ہیں یا ایسے ہی اگر آپ کچھ پوچھنا، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ای میل آئی ڈی پر اور انسٹاگرام پر آپ سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ کسی مجلس میں اس سوال کو لیا جائے گا اور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور اعمال کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔